أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت قال علي بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له بالزفاء بالله يا أباته من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيته فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله قد كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وعزا بوالدي الحسن سلام اللهم صل على محمد وعلى آله قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمارة فؤادي فقال يا أمه إني أشم إلا رائحة طيبات فأنا رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتزدوا لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عجبت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام
या वलादी व या कुर्रत ऐनी व समरात फुआदी फ़क़ाल लिया उम्महु इन्नी अशम्मु इंदाक राइहातन तय्यबातन कअन्ना हराय हातू जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि सल्लम। हदीसे किस्सा में कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ रास्ते में रहिए, चूँकि हदीसे किस्सा के बारे में ये कहा जाता है कि अल्लाह का फरमान है कि जब ये पढ़ी जाए तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि ए फरिश्तों जाओ और जिस जगह पे ये पढ़ी जा रही है वहाँ जाके अपने परों को फैलाओ और उसके गिर्द जितने लोग बैठे हैं उनके दिलों में जितनी जाए सादात हैं उनको कबूल करो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी दुआओं को अपने जहन में रखते हुए सलावत पढ़ते आइएगा। बुलंद सलावत पढ़िएगा। फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दक वहाका तहतल किसाई फ़दनल हुसैनु नहवल किसाई वक़ाल सलामु अलैका या जद्दहु सलामु अलैका या मन इफ्तरहुल्लाह आताज़नु लिअन अकूना माकुमा तहतल किसाई फ़क़ाल अलैहिस्सलाम या वलादी व या शाफ़ी या उम्मती क़द अज़िज़ु लका फ़दख़ला माहुमा तहतल किसाई फ़अक़बल इन्द ज़ालिका अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब वक़ाल सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका सलामु या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहातन तय्यबातन कअन्ना हराइहातु अख़ी व इब्नी अम्मी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम वौलादैका तहतल किसाई फ़अक़बल नहवल किसाई वक़ाल सलामु अलैका या रसूलल्लाह आताज़नु लिअन अकूना माकुम तहतल किसाई क़ाल लहू अलैहिस्सलाम या अख़ी व या वसीयी व ख़लीफ़ती व साहिबी वली क़द अज़िज़तु लका फ़दख़ला तहतल किसाई सुम्मा अतैतु नहवल किसाई वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबा या रसूलल्लाह आतज़नु ली अन अकूना माकुम तहतल किसाई क़ाल अलैहिस्सलाम या बिन्ती व या बिज़अती क़द अज़िज़तु लका फ़दख़लतु तहतल किसाई फ़लम्मा जमीअन तहतल किसाई अख़ज़ बी
रसूलिल्लाह बितराफ النساء وعوما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمون ويحزنون ما يحزنون أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم أنهم مني وأنا منهم وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأشهد عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيجات ولا فلاكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء وأبوها وبعلوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد علمت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نجيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكيرا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياتنا ومحبين إلا ونزال عليهم الرحمة والغفران بهم الملائكة واستكبرات لهم إلى يتفرقوا. فقال علي لهم والله فزنا فاز شجاعتنا ورب الطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا
والسفان برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شجاعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وبرز الله حمه ولا محموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا قضى الله حاجاته وقال لجند والله حزنا وشهدنا وكذلك شيعتنا فازوا وشهدوا في الدنيا